Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Faisal Rauf dengan NIM 21010111100052 dari kelas ICP PAII. The relevance of Imam Al-Ghazali's talk about Islamic education with education in Indonesia. Imam Al-Ghazali's thinking about education has relevance to education in the present of the modern era. Many aspects of perspective can be used to see the relevance of Al-Ghazali's thinking about education. According to Al-Ghazali, in the thesis of the Ayyuha al-Walad regarding the principle of the character education, it emphasizes that importance of the moral value that lead of the principle in the integration of spiritual in the purpose of character education. Al-Ghazali considered that character are the closer to morality, namely human spontaneity in acting or doing action that have been united in the human being so that when they are raised, they need not be considered anymore. What Al-Ghazali said in the character that has taken a road the someone where value their professionally become reference have been correctly understood and applied in community life. The character originates from the noble value that morality shape one personality and are relevant in the behavior. Imam Al-Ghazali thinking is the line with education in Indonesia listed in the education is the conclusion and planned effort to create a learning atmosphere and the learning process so that students actively develop their potential to have religion, spiritual, strict or self-control, personality, intelligence, noble character, and skill needed by themselves, society, national, and the country. The human also that Al-Ghazali cannot accept his view of science. That the curriculum is very important component because it is science material that is processed in the Islamic education system. It also become one part of the input material that contain function and mean achieve Islamic goals. From Al-Ghazali view that science must bring to good about the world and the hereafter, this curriculum development is carried out by referring to national education standard to realize national education goal. And the curriculum is the structural according to the level of education within the framework of the United States of the Republic Indonesia by taking into account increasing faith and piety, ignites noble character, increasing potential, intelligence, and interest of student, diversity of religion, environmental potential, intelligent and interested student, diversity of potential, demand of the religion and national development, demand of the workforce, the development of science, technology, art, religion, and dynamic of the global development and national unity and national value. According to Al-Ghazali regarding the principle of the character education that is modern era is listed in the 23 curriculum is with character education of student the several competencies that must be instilled in student starting from spiritual, social, cognitive, and skill. The curriculum provides subject that can be learned by students about generation science and religion science. Imam Al-Ghazali view on the method of education he suggested by attention to education differences in the selection of learning material and knowledge to be taught. He said people who weak of will or who are still weak in their mind should not be taught the knowledge they are in the dog and choose the him. This method of education in Indonesia pay attention
2. Differences in student and according to the level education which subjects are given by the state of level of education and by the scope and scope of learning in Indonesia. The level of education in the state education that determined based on the level of development of student goals to be achieved and capability development. The purpose of Islamic education formulated by Imam Al-Ghazali in Nata can be acknowledged that final goal to be achieved through education activities are two. 1. A phrase, get closer to Allah. Second, not to see positive grandeur and pride because the purpose of education direct not getting closer to Allah, that it can choose heavy hearts and hostility. Al-Ghazali said the purpose of education to form society who have good morality and good manner. Formula of education is the line with the work of Allah Subhanahu wa Ta'ala in Al-Quran about the purpose humanity namely, meaning, and I did not create the jinn and man, but the child of shepherd me. As the purpose of the education in Indonesia, the growing potential of students to be human beings who believe to and fear God, all humanity have the noble character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens who are democratic and responsible. The only unlimited high school of Islamic education is either which is universal and absolute, because this goal is identical to the goal of human creation. Then we unlimited and high school the Islamic education is to make the richest people who worship the wisdom possible make work. Imam Al-Ghazali thinking about sense a relevation of education in Indonesia. Today, in school, students get legion of the Al-Quran and religion science short out the prayer, fasting and almsing, just alms giving, jurisprudence, head and the interpretation, history and mathematics. Meanwhile, from the application of education value in Al-Ghazali's perspective in the present can be marked by emergence of either from the formal institute with Islamic nuances such as Tekalplus, Intelligent Islamic School, SD SMP, High School Islamic, Higher Education, and other in Islamic Monster Institute. And value of Islamic education are applied in from the read practice to school activities such as Duha prayer, Tadarus Al-Quran, and Fat prayer with congregation. From the above analysis, and it's be concluded Imam Al-Ghazali thinking about education was not only used to time but also used to present modern era. Exemplarily in Indonesia, so in this church Islamic education aims to prioritize character education in the curriculum. Imam Al-Ghazali opinion is still relevant to education in Indonesia by understanding and crying out the value of education in Imam Al-Ghazali's perspective in the expired that Islamic education in the modern era will become more meaningful, not only oriented to the type of the world, but also must be oriented to the afterlife. Based the above understanding is the hope any knowledge and renown as along is the not conflict with Islamic teachers can make the hour better, and choice is expected to change the face of the Indonesian national in this modern era, free from corruption, not disputed because this citizen believe.
that what you word of breath according to your heads. Thank you. Arti relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan Islam dengan pendidikan di Indonesia. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan memiliki relevansi dengan pendidikan di sekarang atau di era modern ini. Banyak aspek atau perspektif yang dapat digunakan dalam melihat relevansi pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan. Menurut Al-Ghazali, dalam risalah Ayyuha Al-Walad mengenai prinsip pendidikan karakter, hal ini menekankan pada pentingnya nilai-nilai moral yang mengarah pada prinsip integrasi spiritualitas dalam tujuan pendidikan karakter. Al-Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan moralitas, yaitu spontanitas manusia dalam bertindak atau melakukan tindakan yang telah dipersatukan dalam manusia, sehingga ketika mereka muncul, mereka tidak perlu dipertimbangkan lagi. Apa yang dikatakan Al-Ghazali adalah karakter yang berakar pada seseorang, di mana nilai-nilai sebelumnya menjadi relevansi telah dipahami dan diterapkan dengan benar dalam kehidupan bermasyarakat. Karakter berasal dari nilai-nilai yang luhur, yang secara moral membentuk kepribadian seseorang tercermin dalam perilaku. Pemikiran Imam Al-Ghazali ini sejalan dengan pemikiran pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam Hukum Pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan nasional ditulis sebagai berikut. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga siswa secara aktif mengembangkan potensi mereka untuk memiliki kekuatan spiritual, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, karakter mulia, keterampilan yang dibutuhkan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kurikulum juga, Imam Al-Ghazali tidak bisa lepas dari pandangan tentang ilmu kepengetahuan bahwa kurikulum merupakan komponen yang sangat penting karena merupakan materi ilmu yang bersifat diproses dalam sistem pendidikan Islam. Hal ini juga menjadi salah satu bagian dari bahan masukan yang berisi fungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan Islam. Dari pandangan Al-Ghazali bahwa ilmu pengetahuan harus membawa kebaikan baik di dunia maupun akhirat. Ini serupa dengan sistem pendidikan Indonesia yang ditulis berikut. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada pendidikan nasional. Standar yang mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan kurikulum disusun menurut untuk tingkat pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan keimanan, ketakwaan, dan peningkatan akhlak mulia, meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat mahasiswa, keragaman daerah dan potensi lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan terhadap tenaga kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika pembangunan global, dan persatuan nasional, dan nilai-nilai nasional. Menurut Al-Ghazali, mengenai asas pendidikan karakter yang dalam ini di era modern tercantum dalam kurikulum 2013, di mana pendidikan karakter siswa melalui beberapa kompetensi yang harus ditanamkan pada siswa, mulai dari spiritual, sosial, kognitif, dan keterampilan. Kurikulum menyediakan mata pembelajaran yang dapat dipelajari oleh mahasiswa, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang metode pendidikan, ia menyarankan memperhatikan terhadap perbedaan individu dalam memilih bahan pembelajaran dan pengetahuan yang akan diajarkan. Dia mengatakan orang-orang lemah kemauan atau yang masih lemah dalam pemikiran, mereka harus tidak diajari ilmu-ilmu yang mengakibatkan keraguan-keraguan dan kekacauan pemikirannya. Metode pendidikan di Indonesia memperhatikan perbedaan siswa dan menurut tingkat pendidikan, mata pembelajaran, mana yang diberikan oleh tahapan dan tingkatan pendidikan, dan oleh ruang lingkup dan urutan pembelajaran. Tingkat pendidikan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan siswa, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Tujuan pendidikan Islam dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Nata 1997-162. Dapat diketahui bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai melalui kegiatan pendidikan adalah dua. Yang pertama, lebih dekat dengan Allah. Kedua, yaitu mencari posisi tidak mencari posisi keagungan dan kebanggaan.
Karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hal ini tidak dapat menyebabkan ini dapat menyebabkan iri hati, kebencian, permusuhan. Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk ilmuwan yang memiliki moralitas yang baik dan sopan santun. Perumusan pendidikan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia tetapi mereka untuk menyembah kepadaku. Sebagai tujuan pendidikan di Indonesia, dalam semakin berkembangnya potensi siswa untuk menjadi manusia yang percaya dan takut akan Tuhan Maha Kuasa, memiliki akhlak mulia, sehat berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan akhir dan tertinggi pendidikan Islam adalah ideal dan universal dan mutlak, karena tujuan ini identik dengan tujuan penciptaan manusia. Kemudian only made dan tujuan dan solusi mungkin. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ilmu pengetahuan relevan dengan pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu sekolah siswa mendapatkan pembelajaran di Al-Quran, ilmu-ilmu seperti salat, puasa, sedekah, fikih, hadis, tafsir, sejarah, dan matematika. Sementara itu, untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan Al-Ghazali, perspektif di masa sekarang dapat ditandai dengan munculnya ide-ide yang membentuk formal lembaga bernuansa Islam seperti TK plus, sekolah Islam terpadu, SMA Islam, pendidikan tinggi Islam, dan lain-lain. Bernuansa Islami, lembaga nilai-nilai pendidikan Islam diterapkan dalam bentuk praktek langsung melalui kegiatan sekolah seperti sholat duha, tadarus Al-Quran, sholat fardu dengan jamaah, dan lain-lain. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan tidak hanya digunakan pada masanya, tetapi juga digunakan pada masa sekarang, era modern, terutama di Indonesia. Jadi, dalam hal ini, pendidikan Islam bertujuan untuk mengutamakan karakter pendidikan dalam kurikulumnya. Pendapat Imam Al-Ghazali masih relevan dengan pendidikan di Indonesia. Dengan memahami dan melaksanakan nilai-nilai pendidikan dalam perspektif Imam Al-Ghazali, diharapkan pendidikan Islam di era modern akan menjadi lebih bermakna, tidak hanya berorientasi pada hal-hal dunia, tetapi juga harus berorientasi ke akhirat. Berdasarkan pengetahuan di atas, diharapkan bahwa setiap pengetahuan yang dipelajari selama itu tidak bertentangan dengan Islam. Ajaran dapat membuat pemiliknya lebih baik dan saja diharapkan dapat mengubah wajah bangsa Indonesia di era modern ini, bebas dari korupsi dan tidak ada perselisihan, karena sifatnya warga percaya bahwa apa yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.